ክሪያላይሶን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በሀፍተ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰማም ስድራ ለእግዚአብሔር አምላክ ከመ ይውዕልኩም ከመ ናብሰዓት እንደቃን ወጽሕኩም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከም ኃጢአትና በድና ከይተጻዋጻውና በሰዓት እንደቃን ዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ስብሐትን ስግደትን ለምን ዘላለም ይኹንና አሜን። ሽምባርከስ ዛንታ ሕማመተ መስቀል እስትብል ሒዘንኩም ቀሪበለኹ የሚረክሳ ዝፍጽም ሳይን ክትጸንሑ በትሕትና ላበኩም ዛንታ ሕማመተ መስቀል አንፈአድ እግዚአብሔር በበክፋል ኸርዋየ አደማይ ክፋል በዮሐንስ ወንጌላዊ ተጻሐፈ ናይ ተአዝየ ዘፍቅረ አምላኸይ ሕማሙን መንከራ መስቀልን ዘኪረ አው ዝትንትነሉ እዋን አካላተይ ብክገልጽ ዘይኽእል ሕማቕ ናይ ድንጋጽ ስምዒት ይዝውረስ አውራኸይ ራዕራዕ የብለኒ አዕንተይ እውን ብንውዓት ጭልምልም ክሳዕ ዝብላ ይኾና አው ልዕልና ዘሎ ፍቅሪ ድማ ኣዝዩ ተሓሳስበኒ ክገልጸ ከዓ ኣዝዩ ይኸብደኒ ግን ጎይታይ ዝኸደሉ መንገዲ ናተይ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ክወጽሕ ዘለን ዕላማ ክሳዕ ዝኾነ ነቲ ከም ሓሙት ዝመረረ ውሽጣዊ ስምዒታተይ ተጻዊረ እቶም ዕውራት ዝኾነ ኣይሁድ ነቲ ዘፍቅሮ ጎይታ ዝገበርዎ ኩሉ በብሓንቲ ሕንቕንቕ እናበለኒ ንዓኹም ንዘፍቅረኩም ደቀይ ከም ሕድሪ ጎይታ ከዘንትወልኩም እያ። እዚ ግና ፍቕሪ ጎይታ ተረዲእኩም ኣብ ክሊ ልብኹም ሓቲምኩም ደቀይ ከም ሕድሪ ጎይታ ሓቲምኩም ክሳዕ ዕለት ሞትኩም ክሳዕ ዘለኣለም ምስ ጎይታን ቅዱሳንን ወላዲትን ኣብ መንግስቱ ዝነብር ዝተለወጠ ህይወት ንክትውንኑ ብምባልየ እምበር ንግዚያዊ አንክሮ ወይ እውን ንኣድንቆት ኣይኮንኩን እሞ ኣስተውዕሉ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት እዩ እቲ ፍቁር ጎይታ ኣብ ከተማታት እስራኤል እናተዘዋወረ ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ እዋን እቶም ቅንእን ጭካንን ዝመለለዮም ዓሌት ኣይሁድን ጉጅለ ፈሪሳውያን መራሕቶምን በአምላኽነቱ ንዝተጋናጸፈ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት መንፈስ ቅንን ልቦም ስለዘሕረፎ ተቐላጢፎም ነቲ ኣብ ቃሉ ሓሶት ኣብ ሰውነቱ ከዓ ክፍኣት ዘይርከቦ ጎይታ ንምጥቃን ተጎየዩ ቅንዕና ኣብ ኩሎም ዝነበረት ረብሓታቶም ንምዕቃብ በቲ ሰይጣናዊ ሓሳብ ሰመሩ ነቲ ኣብ ክንዲ ሞት ህይወት ኣብ ክንዲ ጻዕሪ ዕረፍቲ ዝህብ ክሳቐን ክመውትን ከሎ ክርእይዎ ናይ ቀትርን ለይትን ሕልሞምን ሓሳቦምን ኮነ ንጹህ ዝኾነ ደም ጎይታ ንምፍሳስ ከዓ ተመነዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ይዝከረኒ ድራር ፋሲካ ድሕሪ ምብላዕና ኣብ ጌተሰማኒ ከምቲ ልሙድ ንጎይታ ከቢብና እናተምሃርና ኣዝዩ ደስ ዝብል መሳጥ ህይወት እናተቀደስና ከለና ሃንደበት ኣባትርን ኣሳይፍን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ህርጉበሉና ኩላትና ሃዋርያት ድማ ኣባትርን ኣሳይፍን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ምስረአና ብስምባደ ነቲ ሕያዋይ መምህርና ንብሕቱ ሓዲግና ናብ ኩሉ መኣዝናት ፋሒልና ሃደምና ሽዑ ኣነ ህዳመይ ኣቋሪፀ ናብ ኩሉ ሸነኻት ጠሞትኩ ኣብ ከባቢየይ ሰብ ዝበሃል ኣይነበረን ከይርኡኒ እናተጠንቀቕኹ ከዓ ንጎይታይ ናበይ ከም ዝወስድዎን እንታይ ከም ዝገብርዎን ተሓቢአ ክከታተል ጀመርኩ ንጎይታይ ከዓ ኣማዕድየ ይርእዮ ነበርኩ ክልቲአን ብርኪ ኢዱ ኣልጊቦም ንድሕሪት ኣሰርዎ ኣብ ክሳዱ እውን መጉተት ዝኸውን ገመድ ገበርሉ ጎተትዎ ድማ ነቶም ኣብ እምነረኾም ኣፈወሪሞም ንኣሽሓት ዓመታት ዝገዝኡናን ዝረገጹናን ኣጋንንቲ ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ሲኦል ዓጽዩ ጸላእትና ዘባረረ ሕማምና ዝጸረ ንዓና ከዓ ካብ መግዛእቲ ሓራ ዘውፅእ ጎይታ ኣብ ክንዲ ክብርን ምስጋናን ሞገስን ውዳሴን ማእሰርቲ ተፈድዩ ምስ ረአኹ ነገራቱ ደንጺኒ ኣብ ደው ኢለየ ዝነበርኩ ከፍ በልኩ እዚ ከይኣክል ከዓ ኣዳው ጨቢጦም
ናብቲ ከም ፀሓይ ብሩህ ዝኾነ ገጽ ጎይታ ብኣፍንጭኡ ደም ክሳዕ ዝፈስስ 25 ግዜ ሃረምዎ። ደሙ ከዓ ከም ማይ ዛረየ። በቲ ዝፈሰሰ ዝነበረ ደም ልቦም ዘደንግጽ ኮይኑ ተሰምዓኒ። ግና መመሊሶም ደኣ ገደዱ። ብፍጥረቶም ኣዝየ ተገረምኩ። ዘይርህርሁ ኣዝዮም ጨካናት እዮም። በዚ ተሰምዓኒ። ግና መሊሶም ደኣ ገደዱ። ብፍጥረቶም ኣዝየ ተገረምኩ። ዘይርህርሁ ኣዝዮም ጨካናት እዮም። በዚ ከይዓገው ብቀዳምነት ብድሕሪትን ገመድ ገይሮም ምስ ኣሰርዎ እቶም ቀዳሞት ክስሕቡ ከለዉ እቶም ዳሕረዎት ቀዳሞት ይፍንው። ንድሕሪት ገጹ ከዓ ብሕቁኡ ይወድቕ። ኣየ እዎ ስለ ሓጢኣትና ወደቐ። ብኸምዚ ኣገባብ ከዓ ካብ ጌተ ሰማነ ክሳብ ናይ ሃና ሊቀ ካህናት ገዛ 65 ግዜ ወደቐ። ዕንተይ ነዚ ሕያዋይ ጎይታ ብገላውኡ ክጋላበጥ ከሎ ስለ ዝረኣየ ንገዛእ ርእሰይ ከም ሓጢኣተኛ ቆፀርክዋ። እዞም ሰባት ንጎይታ ንምህራም ህዋሳቶም ከመይ ኢሉ ይእዘዞም ከም ዝነበረ ክርዳእና ይኽእልን። ጭካንኦም ሰማይ ዝዓረገ መዐቀን ኣልዎ እዩ። ካብ ትሪ ልቦም ዝተልዓለ ከዓ ነቲ ንምውታቶም ዘተንስአ ሕማማቶም ዝፈወሰን ደንጊጹ ካብ ማእሰርቲ ናፃ ዘውፅአን ጎይታ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ከዕርፍዎ ይደለይን። ካብ ዝወደቐ ክሳዕ ዝትንስእ ከየዕርፍ ብምባል ብዝተወጥሕዎም ኣፍራስን ኣብቓልን ረገጽዎ። ሳወል እውን ምስኣታቶም ነበረ እሞ ንጎይታ ፀቢቑ ምስ ረገጾ ሳወል 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 መመሊስካ ምምላስካ ዘይተርፈካ ስትረግፀኒ ደለኻ በሎ። ሳወል ግና ንዘረባ ጎይታ ግዲ ከይገበረ ብሓዱሽ መፅዓን 440 ግዜ ኣግረፎ። እዚ ኩሉ ክርኢ ካብ ብናይ ኣይሁድ ጭካነን ቅንእን ምግራም ሓሊፈ ጎይታ መምህር ፍቕሪ መምህር ትዕግስቲ ምዃኑ ተረዳእኹ። ልበይ ድንጋጸ መሊኣ ርእሰይ ብምድናን ከዓ ንሕያውነቱ ከስተንትን ጀመርኩ። ሽዑ ቁልሕ ኢለ እንተረአኹ ኣብ መሬት ተሰጢሑ ረአኽዎ። ካብቲ ጥሒለዮ ዝነበርኩ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ኣብ ዝተንሳእኸሉ ግዜ እቶም ገረፍቲ ኣብ ኢዶም ጭጉራፍ ሒዞም ነበሩ እሞ ናብቲ ዝተቐልዐ ኣፍ ልቢ ጎይታ ወርወርዎ። ደጊሞም በቲ ጭጉራፍ ሃረምዎ። ካብ ሕሉፍ ማግረፍቲ ከዓ ስግኡ ተበጅልዩ ኣዕጽምቲ ክሳብ ዝረአ ኮይኑ ደሙ እውን ብምሒር ሓይሊ ኮርማች ናብ ኩሉ ማእዝናት ነጠረ። ጎይታ ድማ ብዝወፅሖ ኣዝዩ መርር ስቃይ ብዙሕ ገዓረ። ኣይሁድ ውሉድ ተመን ዘመድ ዕንቅርቢት ግና ነቲ ብማህረምቲ ዝበስበሰ ከም ሃሪ ዝቐይሕ ኣካላቱ ምስ ረኣዩ ባህ ዝብል ዕንበባ ዝረኣዩ እንክመስሉ ዓጽምኻ ዝትንክፍ ገዓሩ ምስ ሰምዑ ከዓ ድምፂ በገና ዝሰምዑ እንክመስሉ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ኣላገጹ እውን። ሽዑ ኣነ ብቁጣዓ ነደድኩ። ኢደይ ቆራርኦ ካብ ምባልን ኣስናነይ ካብ ምሕርቃምን ሓሊፈ ግና ክገብሮ ዝኽእል ብዘይ ምንዋሩ ነቲ ፍቕሪ ጎይታ ብማዕዶ እናጠመትኩ ንብዓተይ ከም ሕጂ ኣዝረኽዎ። ድሕሪ ብዙሕ ከዓ ከም እንደገና ናብኣቶም ገጸይ ገበርኩ። እንተኾነ ግና ጎይታ ካብ መግረፍቲ ኣይዕረፈን ነበረ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከዓ 40 ግዜ ብጎስጢ ኣብ ገጹ 75 ግዜ ብበትሪ መህረምቲ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብዘይ ዕረፍቲ እናተባረዩ ክገርፍዎ ከለዉ ረአኹ። እዚ ድሕሪ ምግባሮም ከዓ 2 ኣእዋም ኣዳልዮም ኣእዳው ኣሲሮም ኣዝዩ ብዘደንግጽ ኣውደቕዎ። እናወደቐ ምስቲ ጉንዲ ከም ዝናጋዕ ገበሩ። ኣየ ኣይሁድ ጭካኔኦም ካብ ባሕሪ ዝዓምቕ ካብ እምባ ዝገዝፍ ዓብዪ እዩ። ዕሽነቶም ከየስተውዕልን ከይድሕንን ዝገበረ ገዛኢኦም ዕሽነቶም ከየስተውዕልን ከይድሕንን ዝገበረ ገዛኢኦም እዩ።
انت زي خون نيرو نتموتاتهم كاب كرس مقابر زقالاقل نعوراتهم برهان زعدل قويتا كفو أي مفودي ونيرم بدحر ازي مخانك شعون بهنا نوك ايافا اناولو دحر من مللاس نوك ايافا وسدوو او قدمك ايافا او زقومو لغزي كاق ايافا املاخنت قويتا بمزنقاع نسخا ديخا املاخ ايه اتبل زلخا يلو حتتو قويتا كا املاخ مخانيسي بعالخا كواتبل اللخا بمال ملسة شعو ايهود لك كانت زاكلكم الكات الزرب شعو ايهود نلك كانت زاكلكم الكات الزرب بمبال مجمرتا بإيدهم دحيرهم بأمني كاو صفر اقرك السعس اقر رأسو بحسم مهرمتي كتكتوا ايهود قويتان هنان قيافان لك كهانام مخانو حلفا نقوس سماين مدرن كل زخل كم زخون بسر عشنتهم تر لبومن مفلاطو سلسانو كم نقويتا بزبالة سنك قيافا خورو كاو حلفهم كا نقويتا كقتلوا تماخورو ننقوس بيلاطوس كا عمس انيا سب سلزحازنا قوة يسرعلنا إلوم لأخلو بيلاطوس تمراميرو كيدحنوم كيترف بزبل نايدم سسعة جنفالي نايدم سسعة كأس 350 جزية بباتري أو ترح زوانو أو استمالالت أقروتو بزي الراه يقرفوه ناو قدم بيلاطوس أقريبهم كأنتي نعمس تبلبز زل حق انفتح نقنا غنزو كفال أكالاتو زخونا قويتا اتي عمس إيساب ازي ايو سلازي سقالو اناو لبعوه تاج أدارو بيلاطوس قنا قدم زخونا سقوم تكوسد بزتردو ازي سابزي انتاي كفو نقريو فوتسيمو اناولو فوتسيمو إلو حاتتهم نساتهم كا زي سب زي سنبت كا زي خبر فتاو اغزابير يكونن سلازي يموت ناولو نموت قويتا بحوار سمرو بيلاطوس كا موليسو سنبت بخمي ايو عفري سوا إلو بمحتات نامول سماد مسا ايهود كا زبقع مسكرنات سحازو انكو مسلو بعلة سنبت موتات يتنسو حمامات يفوس لمصامات ينصب مال مسدم من زخوان زروات زارو ازي عبيت تأمرات ازي بخمي من قدي مسعار سنبت كم زغصر مفتحو زي كال قدولات ايو زروام بمقصان حدا كابتم بعلة سنبت زفوسو سبات مصاقو ازن ورسب اكال مسكر اقروا قريو كله بمسكرنتو دحر مهاو كاقصو قص اتزفوسو قويتا صافعو تسورة عينتي زرأي أوناقر كأمن بالطعم تسأقمكو زندحر تسأقمكو دحرم زندحر مبال كأ بحق دي ازت مال اقر قويتا خوينو محرت كالق سلين باريا خاط امتني اناولا زلمن زنبرا نعسر تاتت عامتات كأ كاب عرات كي ورد استساقية امو بقويتا مسو استمعراري كاو دوي او استفوسا سبعين قويتا صفعوا بالكو نايدك سبات نقرقن بالطعم يزقرم او كند سناي وريتاس بنايت المتش قراف غيركا مهرام زي عرات لبيو قويتا قن مسي خلو كايلناتو نزئكي سبعي بحياونت أميتو حنا مفداي نخوقاد نتعقستن نفقرن بقبر ساويخو حليفو كابزي قصيلو بيلاطوس مسكرنات اتمصاقو الدحر مسماعنا وتم ايهد قل حلو كمزي عينة أمرات زقبر ساوي كفاتو ون كشامو ون انبر صليام كقتلوا وي كرحقوا فتسم اير اخن
ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን የውልድን ኢሉ ፍርዲ ሃበ። ሽዑ ኣይሁድ ብዓውታ ተቃወሙ። ድሕሪ ምስማዕ ከም ብሓዱሽ ከምዚ እናበሉ ክኸስዎ ጀመሩ። ይብለና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካልኣይ ክፋል ይቕፅል ጀሚረ ክሳብ ዝፍፅም ፅኒኢልኩም ሰማዕኹም ኩራት ሓወተይ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ዝተገበርዎ ፆምን ጸሎትን ፅኒኢሉ ይሰማዕኹም። ኣሜን። ልዕሊ ዘጀመረኒ ጀሚሩ ዘፈፀመኒ ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላክና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስብሃትን ስግደትን ሎሞን ዘለዓለም ይኹኖ። አሜን አሜን።